یہ اہل حدیث مسجد کے امام ہیں، ان کا نام ہے شہباز شیخ سلفی۔ تو سلفی لکھنا ہی بدعت ہے، انشاءاللہ الرحمن ایک دوسری ویڈیو میں اس کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ بہرحال یہ بدعتی صاحب جو ہے وسیلہ کا انکار کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو جو ہے تنخواہ ہی اس لیے دی جاتی ہے کہ صرف اسلام کا جو ہے مذاق بنایا جائے، اسلام کی مخالفت کی جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو ہٹا کر جو ہے ابلیس کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ وسیلہ کا انکار کر رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں آپ ذرا سنیے اس ویڈیو کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں حدیث سے جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو صحابہ اکرام آپ سے دعاؤں کے لیے کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ دعا کریے ہمارے لیے، ہم بھی دعا کریں گے اپنے لیے، آپ بھی دعا کریے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی اپنی قبر میں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور قید سالی آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس نہیں گئے؟ کیا ان سے زیادہ اللہ کے نبی سے ہم محبت کریں گے؟ نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں ہے۔ قبر کے پاس نہ جا کر کے اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا جب اللہ کے رسول حیات تھے تو ہم آپ کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اور آپ انہی کے چچا ہیں، اب ہم آپ اپنے میں معتبر سمجھتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت عباس نے بھی اسی طرز پر دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول کرا اور بارش ہوئی۔ تو یہ جو وسیلے کے کانسیپٹ بنا رکھے ہیں، اسی طرح کا فاتح۔ ہاں تو اب دیکھیے یہ جو ہے وسیلہ کا انکار بھی کر رہے ہیں اور وسیلہ کا اقرار بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ یہ اپنے آپ میں جو ہے پریشان ہے کہ آخر ہم کیا بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب صحابی رسول جو ہے حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ تو حضور دعا کرتے تھے تو پھر ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ الفاظ جو ہے یہ دکھاتے کس حدیث سے بیان کر رہے ہیں کہ صحابی رسول حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وسیلے سے دعا کرنا سکھا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام حضور کے سکھانے کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے 3578۔ اسی حدیث شریف کو امام ابن ماجہ اپنے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1385 پہ نقل فرماتے ہیں، اور اسی حدیث شریف کو مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 519 پہ نقل فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کیا ہے کہ ایک نابینا صحابی جن کی آنکھ میں روشنی نہیں تھی، وہ نابینا صحابی جو ہے پہلے خود دعائیں کیے اپنی آنکھ میں روشنی آ جانے کے لیے، جب قبول نہیں ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھ میں روشنی کی دعا فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ تا قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے ایک دعا قبول ہونے کا راستہ بتا دیتے ہیں، اور ہمارے کریم آقا ہم جیسے گناہگار پہ کرم اور احسان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت نفل ادا کرو، پھر اس طرح دعا کرو، ایسے دعا کرو۔ اب کیسے دعا کرو یہ دیکھیے گا، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ یہ جو وہابی کا امام جو انکار کر رہا ہے نا وسیلہ کا، دیکھیے یہ حضور کی اس تعلیم کے کیسے مخالفت کر رہا ہے، ان کو کس قدر اسلام کی تعلیمات سے اللہ کے رسول سے بغض و حسد ہے، آپ اس حضور کی اس تعلیم اور اس دعا کو سن کر ہی سمجھ جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرو، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں بواسطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ کیا فرما رہے حضور کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، پھر یہ کہو یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب ان کو یا رسول اللہ سے ہی بڑی تکلیف ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کیے ہیں، میری حاجت پوری ہو۔ اب دیکھ لو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، اور صحابہ اکرام جیسے ہی جاتے ہیں وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو راوی حضرت حنیف فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں فوراً ان کی آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ یہ وسیلے کی برکت ہے، لیکن شیطان کو کیسے برداشت ہوگا کہ حضور کے غلام جو ہے حضور کے وسیلے کو اختیار کر کے اپنی حاجت اور اپنی مراد کو رب کی بارگاہ میں قبول کروا لے۔ اس لیے شیطان ایسے ایسے چیلوں کو چھوڑتا ہے جو آ کر جو ہے شیطانی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ دیکھیے حضور فرما رہے میرے وسیلے سے دعا کرو، اور صحابہ اکرام حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو رزلٹ فوراً مل جاتا ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ جو برسوں سے وہ دعا کرتے رہتے ہیں ان کی آنکھ میں روشنی نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حضور نے جیسے فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو تو ویسی دعا کرتے ہی فوراً آنکھ میں روشنی آ گئی۔ لیکن یہ سلفی صاحب کہہ رہے ہیں، سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور کے وسیلے سے صحابہ دعا نہیں کرتے تھے، سراسر جھوٹ بولے۔ اب کہیے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب آگے دیکھیے دوسری حدیث پھر کیا، دوسری حدیث یہ بیان کر رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 1010۔ اب اس میں بھی یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کے وقت میں قحط نازل ہوا تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ قبر رسول پہ نہیں گئے، وہ کیا کیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم پہلے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، اب ہم تیرے چچا حضور کے چچا کے
से दुआ करवाते हैं तो हुजूर के चचा दुआ करते हैं और ये लोग भी दुआ करते हैं तो मतलब कि बारिश हो जाती है। अब देख लीजिए इनके ये अल्फाज है, लेकिन हदीस क्या है? हदीस 1010। देखिए आपके सामने हदीस बयान फरमा देते हैं। हदीस के अल्फाज देखिए क्या है। हदीस पाक देखिए सही बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 1010। जब कभी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कहत पड़ता तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से दुआ करते। क्या फरमा रहे हैं कि यहाँ हजरत उमर जो है हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से दुआ करते हैं, और ये कह रहा है कि हुजूर के वसीले से भी सहाबा दुआ नहीं करते थे। माज़अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो सहाबा इकराम आपसे दुआओं के लिए कहते थे। ये नहीं कहते थे कि हम आपके वसीले से दुआ कर रहे हैं, ये नहीं कहते थे कि हम आपके वसीले से दुआ कर रहे हैं। तो मैंने दिखा दिया कि सहाबा हुजूर के वसीले से दुआ भी करते थे, हुजूर अपने वसीले से दुआ मांगने की हिदायत और तरगीब भी दिया करते थे और सहाबा भी मांगते थे। फिर उसके बाद हजरत उमर जो है सिर्फ हुजूर के ही वसीले से नहीं बल्कि हुजूर के चचा के वसीले से भी दुआ करते थे। लेकिन वहां भी कह रहा है कि नहीं, वसीले से नहीं बल्कि दुआ करवाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। इनको पता नहीं, ये नाम तो बुखारी का लेते हैं लेकिन बुखारी पढ़ते नहीं है। नाम बुखारी का लेकर अपनी मनमानी जो है गलत मतन बयान फरमा रहे हैं, अपने तरफ से हदीस गढ़ के बता रहे हैं लोगों को। माज़अल्लाह। अब क्या है कि वसीला से दुआ करते थे और फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, पहले हम तेरे पास अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लाया करते थे, यानी पहले भी हम हुजूर के वसीले से दुआ करते थे। अब ये कहते कि साहबी रसूल हुजूर के वसीले से दुआ नहीं करते। ये नहीं कहते थे कि हम आपके वसीले से दुआ कर रहे हैं। इसी हदीस शरीफ को जिसको ये वसीला का इनकार बता रहे हैं, जिससे वसीला का इनकार कर रहे हैं, वसीला के अगेंस्ट जिस हदीस को ये पेश कर रहे हैं उससे बल्कि वसीला साबित हो रहा है। तो देखिए ये हदीस जो है नंबर या हवाला तो आपको सही देते हैं लेकिन उसको गलत तरीके से पेश करेंगे, अपनी मतलब और अपनी मनमानी अल्फाज को दाखिल करेंगे और आपको सही दलील से गलत रास्ते पे भटकाना शुरू करेंगे। इसलिए कहते हैं इन जाहिलों से दीन को नहीं सीखना चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम ने सही मुस्लिम की हदीस से फरमा दिया है, हदीस नंबर 15 में, कि मेरी उम्मत के आखिर दौर में, ये ऐसे लोगों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर दौर में ऐसे ऐसे झूठे और कज़्ज़ाब लोग पैदा होंगे जो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, जो तुम्हें ऐसी ऐसी हदीसें बताएंगे जो ना तुमने कभी सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने। फिर हुजूर फरमाते हैं कि लिहाजा ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे। तो ऐसे ही झूठे कज़्ज़ाब लोग पैदा होंगे, जो ये शहबाज सेल्फी जो है झूठ बोलकर मस्जिद में भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो हदीस का इल्म है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हजरत उमर वसीले से दुआ करते थे और हजरत उमर ये भी फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, पहले हम तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते थे। ये कहता नहीं करते थे, माज़अल्लाह। लेकिन हजरत उमर फरमा रहे हैं कि हम पहले हुजूर के वसीले से दुआ करते थे, तू पानी बरसाता था, अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाते हैं। क्या कह रहा है कि हम, हजरत उमर फारूक, कि हम अब हुजूर के चचा को वसीला बनाते हैं, तू हम पर पानी बरसा। हजरत अनस फरमाते हैं कि खूब बारिश होती है। तो हदीस कुछ और है और ये बंदा बता कुछ और रहा है। अब बताइए ऐसे गुस्ताखों के ऊपर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं चाहिए कि ये हदीस का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। और हुजूर ने फरमाया कि आखिर दौर में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे पास हदीसें लेके आएंगे। तो हदीस तो ये लेकर आ रहे हैं लेकिन हदीस में झूठ बांधेंगे। हुजूर ने फरमा दिया और ये झूठ भी बांध रहे हैं। तो इसलिए जो लोग इनकी मजलिस में बैठते हैं, इनको मेरी वीडियो को दिखाइए और इन पर लानत भेजिए और इनसे दूर हो जाइए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि साहबी रसूल हुजूर के कब्र शरीफ पे नहीं जाया करते थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये भी झूठ बांध दिया इन्होंने। और कैद साली आई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के पास नहीं गए, या उनसे ज्यादा अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के पास नहीं गए, या उनसे ज्यादा अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करेंगे? देखिए इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस रवायत फरमाते हैं। हदीस नंबर है 32,538। ठीक है। और फिर इसी हदीस शरीफ को फतहुल बारी में नकल फरमाने के बाद लिखते हैं कि ये हदीस शरीफ इमाम इब्न अबी शैबा ने सनद सही के साथ रिवायत फरमाया है। तो फतहुल बारी में इस हदीस शरीफ को सही भी करार दिया गया है। फिर हाफिज इब्न कसीर जो अहले हदीसों के बहुत ही मोतबर और मुस्तनद मुहद्दिस माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी किताब अल बदाया वन निहाया के सफा नंबर 89 में इस हदीस शरीफ को नकल फरमाया, कहा कि इसकी सनद सही है। ठीक है। और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल मुहिब्बुल दुनिया में इस हदीस शरीफ को नकल फरमाया, कहते हैं कि इसकी सनद जो है सही है। तो अब वो हदीस शरीफ क्या है आपके सामने बयान कर देते हैं। देखिए जब हजरत उमर फारूक के दौर में कहत नाजिल हुआ तो हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, वो हुजूर के कब्र शरीफ पे चले जाते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कहत से हलाक हो रही है, या रसूलुल्लाह बारिश अता कीजिए। हुजूर से बारिश की फरियाद करते हैं, या रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश मांगिए।
कौन? सहाबी रसूल। ये कह रहा है ना कि सहाबा इकराम जो है बारिश मांगने के लिए हुजूर के कब्र पर नहीं चले गए। क्यों? क्योंकि इनके नजदीक कब्र पे जाना तो शिर्क हो जाता है, कब्र पे जाकर मांगना तो शिर्क हो जाएगा। तो सहाबा इकराम तो कब्र पे जाकर मांग रहे हैं, तो फिर अब ये कहेगा कि सहाबा इकराम ने शिर्क किया था? तो सहाबा इकराम को मुशरिक कहने वाले ये वहाबी खुद मुशरिक हैं। तो अब देखिए, हजरत बिलाल बिन हारिस जब जाके कब्र मुस्तफा पे बारिश की फरियाद करते हैं और फिर जाते हैं आपको नींद आ जाती है, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो जाती है, सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं कि बारिश होगी, बशारत देते हैं हुजूर की बारिश होगी, और फिर खूब बारिश होती है। तो इस सनद सही हदीस से मालूम चला कि सहाबा इकराम हुजूर की कब्र शरीफ पे जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुश्किल कुशाई और अपनी हाजत रवाई करवाया करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की फरियाद सुनते भी थे और उनकी फरियाद पूरी भी करते थे। अच्छा, अब हुजूर के बाद जो है सही मुस्लिम साहब को हदीस पेश कर देते हैं कि हुजूर के बाद जो विसाल सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात, हुजूर जिस जुब्बा शरीफ को पहना करते थे, हुजूर के विसाल के 50 साल बाद भी सहाबा इकराम जो है उससे शिफा हासिल करते थे, सहाबा और सहाबिया। जैसे देखिए, सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 5409, ठीक है। ये हदीस शरीफ जो है हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं और हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीका की बहन है, उनसे है। आपके पास जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ था। आप फरमाती हैं कि जब भी लोग कोई बीमार पड़ते तो हम हुजूर के इस जुब्बे मुबारक को धोते और धोकर इसका पानी जो है मरीज को पिला दिया करते और इसके जरिए शिफा तलब करते थे, इससे शिफा हासिल करते थे। तो सहाबा इकराम हुजूर के बाद अज विसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लिबास को पहन लिए थे, उस लिबास से 50 साल बाद भी जो है शिफा हासिल कर रहे हैं और हुजूर के जुब्बे के वसीले से जो शिफा तलब कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा रहा है। और तुम कहते हो कि हुजूर के बाद वसीला लेना जो ये शिर्क है, ये नाजायज है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। यानी तुम्हारे नजदीक जो है सहाबा इकराम ने शिर्क कर दिया। जो तुम्हारे मजहब में शिर्क है, देखो सहाबा इकराम के नजदीक जो है वो ईमान का हिस्सा है। अभी तुम लोगों ने हुजूर की शान, हुजूर की जात को जाना ही कहां है। अब देखिए दूसरी हदीस शरीफ बुखारी शरीफ से ले लीजिए। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 5896। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक था, सहाबा इकराम में से जब कोई बीमार होता तो पानी का जो प्याला लेकर लोग हजरत उम्मे सलमा के पास जाते और हजरत उम्मे सलमा जो है उस बीमारी से शिफा मिलने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को धोती और धोकर उसका पानी जो है मरीज को पिला देती थी। जैसे ही मरीज पीता था फौरन शिफा मिल जाता था। ये तो शिर्क है वहाबी नजदियों के नजदीक कि किसी चीज से गैरुल्लाह से शिफा हासिल करना। यहाँ वहाबी अल्लाह के रसूल से शिफा हासिल करने को शिर्क कहते हैं। यहाँ सहाबा इकराम तो हुजूर के जुब्बा शरीफ से शिफा हासिल कर रहे हैं। यहाँ तो सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से शिफा हासिल कर रहे हैं। और यही अकीदा हम अहले सुन्नत का है, जो नजदीक वहाबियों के नजदीक शिर्क है माअज़ल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इन वीडियो में आपको बुखारी से भी हदीस पेश कर दी, तिरमिज़ी से भी हदीस पेश कर दी है, सही मुस्लिम से भी रिवायत पेश कर दी है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से भी, और इनके जो क्या नाम है अल-बदाया व निहाया इब्न माजा शरीफ वगैरह मुस्तरक अला सहीहैन से भी। और ये साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह कि सहाबा इकराम हुजूर के वसीले से दुआ करते थे। हुजूर के हयात मुबारक में भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद विसाल भी सहाबा इकराम हुजूर के कब्र शरीफ पे जाकर हुजूर से फरियाद करते थे, हुजूर के तबर्रुकात से जो है आप शिफा हासिल करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हुजूर के वसीले से सहाबा इकराम को फैज़-ए-आब करता था, शिफा देता था। और यही अकीदा आज हमारा है, जिनको ये वहाबी नज़र शिर्क कहते हैं। तो हम सहाबा के रास्ते पे चलने वाले हैं, सहाबी के मानने वाले, किसी वहाबी के मानने वाले नहीं है।